अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक्स या फंडामेंटल्स नहीं समझते तो आप बेसिकली उस चीज़ को डेप्थ में नहीं समझ सकते। जैसे एक मैथमेटिशियन है, तो अगर हम मैथमेटिक्स सिर्फ फार्मूले के बेस पे बनाते हैं, जैसे 10th का बच्चा हो या +2 का बच्चा हो और वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हो और सिर्फ फार्मूले रट जाए, तो ज़रा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट बेसिक्स प्रिंसिपल को समझता है, उसके फंडामेंटल्स को समझता है, तो उसके लिए कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल नहीं होता, वो बेसिक से उसको डिफाइन कर देता है। ये है ख़ास बात। दीन में भी यही चीज़ है कि दीन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दीन को का बेसिक्स समझें, दीन का फंडामेंटल समझें। और दीन का जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो कुरान है। कुरान हर चीज़ को डिफ़ाइन करता है और किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका डिफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुरान में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, कुल्लू इमसाल, सारी मिसालें मौजूद हैं, कुल्लू तफासील, सारी चीज़ों का तफसील मौजूद है। जो भी इंसानियत के हिदायत के लिए ज़रूरी है, इंसानियत की बंदगी के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। अब अक्सर जो है कई बार लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। किसी ने, मैंने ऐसा भी देखा लोग कि किसी ने 1 साल लगाए, किसी ने 4 महीने लगाए, या फिर कोई तो उसको कहते भाई ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा अल्लाह का बंदा है। फिर उसी तरह बहुत सारे, इवन मैंने बरेलवी मसलक में भी देखा कि बहुत सारे जो मज़लूम हैं, मजनून हैं, और पता नहीं उन्होंने नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, भाई ये तो वली अल्लाह है, ये तो अल्लाह का बंदा है। मरने के बाद उनका मज़ार बना दिया, मरने के बाद उनका बहुत सारे लोग जो है उनके मज़ारों के उनके फॉलोअर हो गए। कोई दुल्हन वाली बाबा, कोई हेलमेट वाले बाबा, कोई सिगरेट वाली बाबा, कोई पता नहीं, और लोग उनके नाम से कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये वली अल्लाह हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं। लेकिन अल्लाह अपना बंदा किसको मानता है? अल्लाह ने भी डिफाइन किया होगा, और बहुत सारे डिफिनेशन हैं, और हर चीज़ का डिफिनेशन जो है प्रॉपरली वो डिफाइन किया हुआ है कुरान में। जैसे सूरह फुरकान में 25 नंबर की सूरह है, उसमें 63 नंबर की आयत है इबादुर रहमान के बारे में। तो इबादुर रहमान का मतलब रहमान का बंदा, उसके बारे में तफसीली बयान है, तफसीली डेफिनेशन है कि इबादुर रहमान है कौन, अल्लाह किसको अपना बंदा कहता है। जिसमें जो सबसे पहला इबादुर रहमान का जो डेफिनेशन है वो आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इबादुर रहमान तो वो है, अल्लाह का बंदा तो वो है जो जब ज़मीन पे चलते हैं तो तकब्बुर नहीं करते, आहिस्तगी से चलते हैं, उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, उनके अकड़ नहीं होता। और जब वो किसी जाहिल से मिलते हैं या मुखातिब होते हैं या जाहिल से कोई बात होती है, तो वो जाहिल से उलझते नहीं, जाहिल से बात नहीं करते, बल्कि क़ालू सलामा, सलाम कह के निकल जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। इबादुर रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो जाहिल से मिलते हैं तो वो उससे बात नहीं करते, उससे तकरार नहीं करते, उससे डिबेट नहीं करते, क़ालू सलामा। तो एक तो जाहिल की बातें सुनना, जाहिल की संगत में रहना या जाहिल से उलझना, ये भी ख़तरनाक है, इसको मना फरमाया जा रहा कि भाई उससे उलझो मत। और इबादुर रहमान, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जस्ट अपोजिट होगा। इबादुर रहमान जाहिल नहीं हो सकता, ये दूसरा कंक्लूज़न है। पहला तो कंक्लूज़न ये है कि इबादुर रहमान से सुनना नहीं, जाहिल का सुनना नहीं, जाहिल से उलझना नहीं, जाहिल से दीन डिस्कस नहीं करना। और दूसरा ये है कि इबादुर रहमान जाहिल नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस आयत की 2 डिडक्शन है। अब जाहिल किसको कहते हैं? जाहिल का जो तस्वुर जो कुरान में है, हमें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर जाहिलियत कहलाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद का दौर इल्म कहलाता है। उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस कुरान है। कुरान
ایک ایسے قوم پہ اتری جس کے بارے میں اس وقت کے بڑے بڑے حکومت جو ہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ باربرک لوگ ہیں، یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، ان کے اوپر تو حکومت کرنا بھی بیکار ہے۔ اس قوم پہ قرآن نازل ہوئی اور اس قوم کو وہ عروج بخشا کہ دنیا میں اس سے بڑی سلطنت کسی کی نہیں ہوئی۔ ایسی قوم جس کے اوپر لوگ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ جاہل قوم کے اندر جو ٹرانسفارمیشن لایا، جو نور لایا، جو روشنی لایا، جو علم لایا، وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا۔ تو عالم کا مطلب جو علم والا ہے وہ ایکچولی قرآن والا ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، قرآن بتانے والا ہے۔ اسی لیے عالم کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کو جانتا ہے اور قرآن کو لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر قرآن کے بغیر کوئی باتیں کر رہا ہو، بزرگوں نے فرمایا، بڑوں نے فرمایا، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ بیسیکلی اگر اسے قرآن نہیں معلوم ہے تو وہ جاہل کے کیٹیگری میں آئے گا۔ اور یہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو اگر نہیں آتا ہے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، عربی سیکھے گا، قرآن سیکھے گا اور قرآن پڑھے گا، ترجمہ سے، تفسیر سے محنت کرے گا، تو وہ سیکھنے والا بھی جاہل کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، بشرطے وہ قرآن سیکھ رہا ہو۔ اور جو سیکھ گیا یا جو جانتا ہے، جس کو علم ہے، جو عالم ہے، تو وہ قرآن سکھائے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن کے اوپر حدیث ہے کہ قرآن سے ہی قوم کی عروج ہوگی اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہی قوم کی ہلاکت ہوگی۔ ہماری جو حالت ہے آج ہندوستان میں اور دنیا میں، ہم جو پٹ رہے ہیں یا ہماری جو یہ حالت ہو رہی ہے، اس کا واحد ریزن ہے کہ ہم سے قرآن چھوٹا ہوا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں مگر قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے ساری انسانیت کے لیے، قرآن غائب ہے، جبکہ مسجد میں قرآن کا ہی بیان ہونا چاہیے۔ اس کے سپورٹ میں ہم حدیثیں بتائیں گے، ان کے سپورٹ میں ہم سیرت بتائیں گے۔ دیکھیے، یہ سیرت اور حدیثیں کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ حدیث جو ہے قرآن کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، سنت جو ہے قرآن کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن ہے۔ قرآن سے حدیث ہے، نہ کہ حدیث سے قرآن ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہم قرآن سمجھائیں گے، قرآن بتائیں گے، لوگوں کو قرآن بیان کریں گے اور اس کے لیے اس کے سپورٹ میں حدیثیں بیان کریں گے، لیکن پہلے قرآن ہوگا۔ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے تفرقہ، قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن قرآن تو پکڑیں، قرآن کو تو پڑھیں، قرآن کی طرف تو رجوع کریں، پہلا کام تو کریں، ورنہ قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن نہ جاننے والا، قرآن کے پڑھنے کی کوشش نہ کرنے والا، وہ سارے جاہل کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور جاہل کی بات سننا، جاہل اگر دین کو لیڈ کرے تو یہ سننے والے کے لیے بھی یہ خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے ہٹ جاؤ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔